ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратҳо менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 имзо гузоштанд. қонуни номбурда дар асоси нишондиҳандаҳои иқтисодиёти миллӣ, барномаҳои давлатӣ ва стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таҳия ва қабул гардидааст. дар қонун ҳаҷми умумии даромаду хароҷоти буҷети давлатӣ барои соли 2021 муайян гардида, қисми даромади он нисбат ба буҷети соли 2020 ба андозаи 1 миллиард 591 миллион 18 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар буҷети соли 2021 ба мисли солҳои гузашта бештар ба маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ, пеш аз ҳама соҳаҳои маориф ва тандурустӣ, нафақа ва дигар пардохтҳои иҷтимоӣ афзалият дода шудааст. аз ҷумла афзоиши маблағгузории соҳаи маориф 11,8% ва тандурустӣ 8,4% пешбинӣ шудааст. қонун барои рушди устувор ва пешрафти соҳаҳои гуногуни ҳаёти кишвар ва беҳдошти сатҳи зиндагии мардум равона шудааст. қонун дар матбуот чоп мешавад. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. дар асоси қарори шӯрои сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз 28 сентябри соли 2018 шаҳри Душанбе дар соли 2021 пойтахти фарҳангии иттиҳод эълон гардидааст. дар ин робита имрӯзо дар шаҳри Душанбе барои дар сатҳи баланд гузарондани чорабиниҳои вобаста ба ин қарор тадбирҳои омодагӣ вусъат меёбад. гузориши Садриддини Сироҷиддин. душанбе пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрест дар оғӯши доманакӯҳҳои сабзу хуррам ва паҳнои водии рудхонаҳои хурӯшон, муҳити барои зиндагӣ хеле созгору писандида. пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ба василаи роҳҳои мошингард, оҳан ва ҳавоӣ тамоми гӯшаву канори мамлакатро ба ҳам мепайвандад. дарвозаҳои бошукӯҳ дар чор самти пойтахт нишонаи суннатҳои шаҳрсозӣ ва низоми устувори шаҳрдорӣ, сифатҳои наҷиби инсондӯстӣ, бародарӣ ва меҳмоннавозии сокинони шаҳрро таҷассум менамояд. бунёди маҷмуаву коғҳои меъморию фарҳангӣ, хиёбону кӯчаҳои васеи мунфарши бисёрқабата, корхонаҳои азими саноатӣ, муассисаҳои маърифатию илмӣ ва адабӣ Душанберо ба яке аз шаҳрҳои пуршукӯҳи ҷаҳони муосир табдил доданд. пойтахти Тоҷикистон ҳамчун маркази бузурги маънавиёт, илму маърифат ва хизматрасонӣ дорои шароити хуби инфрасохторӣ, биноҳои маъмуриву истиқоматии баландошёнаи бо санъати баланди меъморӣ бунёд гардида, макони ободиву сабзкорӣ, тозагиву зебоӣ ва одоби баланди муошират мебошад. душанбе дар водии зархези ҳисор дар баландии 930 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда беш аз 230 километри мураббаъро фаро мегирад. иқлимаш хушк мебошад. шаҳр аз чор ноҳияи маъмурӣ Исмоили Сомонӣ, Сино, Фирдавсӣ ва Шоҳмансур иборат аст. душанбеи имрӯза шаҳри рушдкардаи индустриалӣ буда дорои 450 корхонаи саноатӣ мебошад ки аксар соҳаҳои иқтисодиётро фаро мегиранд. ҳамзамон душанбе шаҳри ҷавону ҷавонон маҳсуб меёбад. айни замон дар пойтахт 24 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, 151 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо фарогирии тақрибан 212 000 нафар хонанда ва 135 муассисаи томактабӣ амал мекунанд. барои солимгардонии ҷомеа дар наздики 900 иншооти варзишии сатҳи гуногун ба аҳолӣ хизмат расонида мешавад. маҷмӯаи тандурустии Истиқлол муҷаҳҳаз бо ҷадидтарин таҷҳизоти ташхису табобат ва муосиртарин шароити муолиҷа яке аз дастовардҳои назарраси таърихи навини кишвар дар самти ҳифзи саломатии сокинони Душанбе шаҳр маҳсуб меёбад. чунин маркази ташхису табобатии ҳозиразамон дар тамоми қаламрави Осиёи марказӣ назири худро надорад. душанбе боргоҳи нерӯҳои бузурги зеҳнӣ буда рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии он дар маҷмӯаи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ, пайкараҳои бошукӯҳи алломаҳои оламшумули илму адаб Абу Абдулло Рудакӣ, Абу Али ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигарон ифода гаштаанд.
شهر دوشنبه همچون مرکز مأموری مملکت و آینه ملت صاحب تمدن تاجیک سال تا سال آباد و زیبا می‌گردد. بلندترین پرچم در جهان با بلندی 165 متر محض در شهر دوشنبه قامت افروخته در کتاب رکوردهای گینس ثبت گردیده است. کاخ نوروز از نمونه‌های عالی صنعت شهرسازی معاصر بوده، تجسمگری سبک خاص معماری ملی به شمار می‌رود. نقش و نگار و عنصرهای فرهنگی آرایشی آن تاریخی بیش از 6000 ساله تمدن خلق تاجیک را انعکاس می‌کند. نگاره و اکسپونات‌های آثارخانه‌های تاریخی کشورشناسی پایتخت از جمله آثارخانه ملی تاجیکستان، آثارخانه ملی باستانشناسی، آثارخانه مردمشناسی، خانه آثارخانه‌های نابغه‌های علم و ادب و فرهنگ عالم شمولی تاجیک از تاریخ پرغناوت، مدنیت قدیمه و دیار زیبا منظر و افسانوی تاجیکستان شهادت می‌دهند. تالارهای فرهنگی و کنسرتی دوشنبه تجسم کننده تمدن عالمگیر تاجیکان می‌باشند. شهر دوشنبه نه تنها پایتخت جمهوری تاجیکستان شناخته شده است، بلکه همچون مکان امن و بی‌خطر، جای سیر و تماشا، مکان برگزاری چاره‌بینی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سطح جهانی معرفی گردیده است. تئاترهای دولتی، اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی، اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی، جوانانی به نام محمود جان واحدوف، تماشابین جوان به نام محمد جان قاسموف، نمونه مینیاتوری آینه، لختک، وطن، زیبونیسا، تاجیکستان، تالار کنسرتی کاخ باربد، فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف، سیرک دولتی و آمفی‌تئاتر اهارون نه تنها با نمایشنامه‌های سطح جهانی بلکه از لحاظ صنعت معماری آفرینش نیز توجه هر شخصی تازه وارد را به خود جلب می‌کنند. شهر دوشنبه همچون پایتخت دولت صاحب استقلال تاجیکستان و مرکز علم و فرهنگ ملتی کهن بنیاد تاجیک باعث افتخار خرد و بزرگ میباشد. آن را بیهوده شهر کتاب و کتابخانه‌ها نمیگویند. در شهر دوشنبه زیاده از 105 مؤسسه‌های فرهنگی سطح شهری و جمهوری عمل میکنند که میان آنها 7 تئاتر کسبی، 17 باغ فرهنگی و فراغتی، زیاده از 20 کتابخانه‌های علمی و عمومی با تعداد زیاده از 3,120,000 نسخه کتاب، تعلیمگاه‌های هنری میانه و عالی، آثارخانه‌ها، کلوب‌ها، مرکزهای فرهنگی فعالیت دارند. کتابخانه ملی تاجیکستان که ثمره دوران صاحب استقلالی کشور می باشد از بزرگترین مخزن‌های علم و معرفت در آسیای مرکزی محسوب می‌یابد. چهارباغ‌های فرهنگ و فراغتی پایتخت محل دوست داشته ساکنان و مهمانان شهر به حساب می‌روند. تنها طی 2 سال اخیر در شهر دوشنبه بیش از 60 باغ و گلگشت‌های فراغتی در مساحت 1080 گکتار بنیاد و از نوسازی گردیدند. باغ‌های فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی، صدرالدین عینی، خیام، احمدی دانش، نظام الدین علیشری نوایی، واسه، کوری جوانان، باغ استاد رودکی و اخیراً افتتاح باغ کوروش کبیر از زیباترین و دلکشترین مکان‌های فراغتی شهر معنیداد می‌گردند. دستاوردهای نظررس اقتصادی و اجتماعی، شرایط معتدل سیاسی و اعتراف جهانی دوشنبه آن را محل برگزاری همایش‌های بزرگ سطح منطقوی و بین‌المللی گردانیدند. دوام سالهای آخر شهروندان مملکت برای تجلیل با شکوه 30 سالگی استقلال دولتی آمادگی می‌بینند و سال 2021 این جشن بزرگ ملی تجلیل کرده می‌شود. در همه شهر و ناحیه‌های مملکت نقشه چاره‌بینی‌های آبادانی و سازندگی ترتیب داده شده، مرحله به مرحله اجرا شده ایستادند. در شهر دوشنبه به خاطر استقبال سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی بنیاد و تعمیر و تجدید بیش از 4000 بنا و انشاءات به نقشه گرفته شده، علاوه اکثر کلی آن اجرا گردیده است. موافق آمدن جشن 30 سالگی استقلال دولتی با سال پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل بودن شهر دوشنبه پدیده نیک می باشد و با باوری گفتن ممکن است که همایش چهاره‌بینی‌های در این دایره به نقشه گرفته شده در سطح بلند تشکیلی برگزار می‌گردند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برگزاری یک قطار چهاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی را طرح‌ریزی نموده است که میان آنها برگزاری فستیوال‌ها و آزمون‌های مختلف، کنفرانس‌ها، خوانش‌های بدیعی، نمایش مصوره‌ها، نمایش هنرهای مردمی، چهاره‌بینی‌های ورزشی
دعوت نمودن گروه ها و صنعتکاران نامی از کشورهای نزدیک در نقشه است. شهر دوشنبه با نظرداشت امکانات و موفقیت ها دایر بر رشد سیاحی 3 اکتبر سال 2019 ضمن برگزاری جلسه نوبتی وزیران سیاحی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی همچون پایتخت سیاحی کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی برای سالهای 2020-2021 پذیرفته شده. طبق نظرسنجی اگنتی اطلاعاتی تورستات فدراسیون روسیه به 10 گانه شهرهای امن‌ترین کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و به 10 گانه بهترین شهر سیاحت و سفر شبانه در جشن سال نو ارزیابی گردیده است. امروز دوشنبه با 18 شهر قطعه‌های اروپا، امریکا، افریقا و آسیا رابطه‌های برادرشهری دارد. مردم سربلند و وطن دوست شهر دوشنبه عنعنه‌های نیک بنیادکاری و سازندگی وطن مقدس را ادامه بخشیده با سرجمی و متحده برای پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال و آبادانی پایتخت آن سهم باسزای خویش را دریغ نمی‌دارند و به دستاوردهای باز هم بیشتر اجتماعی و اقتصادی و مدنی و معیشی به حسن این زیبا شهر جهان جلا و شهادت تازه زن می‌کنند. در شهر دوشنبه با مقصد به مشکلی گذراندن دوره زمستانی سالهای 2020-2021 تدبیرهای ضروری اندیشیده شده است. طبق اطلاع سرریاست معارف شهر دوشنبه برای به مشکلی گذراندن فصل زمستان اکثر مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و مؤسسه‌های تا مکتبی 4 ناحیه شهر دوشنبه با گرمدهی متمرکز پیوست بوده تجهیزات گوناگون برقی نیز در حالت کاری قرار دارند. گزارش بابوکالان امینزاده. در شهر دوشنبه دوام سالهای اخیر پیوستشوی بنا و انشاء ساحه معارف با شبکه یگانه گرمدهی بیشتر شده است و حالا اکثر مؤسسات تعلیمی حدود پایتخت با استفاده نظام مرکزانیده شده با گرمی تامین کرده می شود. با اطلاع مسئولین سرریاستی معارف شهر دوشنبه در موسم امساله 165 مؤسسه ساحه معارف پایتخت با گرمی تامین کرده شدند. از 165 مؤسسه ساحه معارف که با شبکه یگانه گرمدهی پیوسته است 33 مؤسسه با ناحیه شاهمنصور، 13 مؤسسه با ناحیه فردوسی، 75 مؤسسه با ناحیه سینا، 29 انشاءات با ناحیه اسماعیل سامانی و 10 مؤسسه تابع سرریاستی معارف شهر دوشنبه راست می‌آید. مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 21 و موسم زمستان گذرانی سالهای 2020-2021 پورا آماده گردیده است. همه بناهای مؤسسه با گرمی مرکزانیده شده تامین گردیده است. 2 گنراتور برقی به طریق احتیاطی آماده شده است که میتواند پورا مؤسسه را با گرمی تامین نماید. در این برابر هستند مؤسسه‌ای که آنها دوره دیخونه خودمختاری برقی میباشند که توسط آن با گرمی تامین کرده میشوند. موافق اطلاع به دست آمده ساختارهای شهری عین زمان 47 مؤسسه ساحه معارف پایتخت دوره دیخونه برقی خودمختار بوده همه ساله در موسم زمستان از آنها به طور وسیع استفاده می‌نمایند. به خاطر چاره‌های احتیاطی و احتمالی در مؤسسه بخش معارف شهر همزمان سوزشواری و قم و نمک ذخیره گردیده است. اینچنین گنراتورهای برقی نیز در حالت آماده باش قرار دارند. در مؤسسه رقم 51 ناحیه فردوسی سالی سوم است که مرکز گرمدهی پیوست کرده شده است. همین صنفخانه‌های ما گرم هستند. اینچنین وابسته به مرکز گرمدهی ما ذخیره زیاد سوزشواری داریم که میتوانند مکتب پر زمستان تامین باشد. در مجموع در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه تدبیرهای ساحوی در اساس نشانداد قرار رئیس شهر دوشنبه درباره سریع وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعی شهر دوشنبه برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه زمستانی سال 2020-2021 تدبیرهای ضروری عملی گردیده است. من میnnatdاری خود را برای شهر دوشنبه محترم رستم امالی میرسانم که برای ما چنین شرایط‌های خوب و فراهم را تامین می‌نماید. از جمله در چنین فصل سرما برای ما چنین صفخانه‌های گرم را تامین می‌نمایند که ما خوانندگان می‌توانیم آزادانه از این مؤسسه علم و ادب علم آموزیم. در مؤسسه تا مکتب حدود شهر دوشنبه نیز کارهای آمادگی با این دوره عملی شده است. با مقصد فراگیری کودکان با تعلیم و تربیت در شرایط ضروری در پایتخت مملکت منتظم چاره‌های مساعدت کننده در عمل تطبیق کرده می شود. همین است که در برابر مؤسسه تعلیمی فعالیت مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی نیز در پایتخت دوام سالهای اخیر بهتر گردیده است. در این زمینه عین زمان اکثر کودکستان‌های شهر دوشنبه دارای شرایط بهتری تعلیم می‌باشند. با گفته مسئولین ساحه برای به مشکلی گذراندن زمستان در سرریاست معارف شهر دوشنبه استاد دوم عمل کننده تشکیل شده
рафти бо гармӣ таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ зери назорат қарор дорад. бобокон аминзода, хулмуҳаммади давлат, фирӯзи мусо, ахбор. филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки нигоҳдории роҳи Душанбе-Чанокро ба уҳда дорад, ба фасли зимистон омодагии ҳамаҷониба дидааст. аз ҷумла дар намояндагиҳои филиали ширкат дар минтақаҳои Варзоб, Зарафшон ва Суғд барои таъмини ҳаракати муназзаму бехатарии воситаҳои нақлиёт дар фасли зимистон техникаву механизмҳои махсус гардонидашуда омода ва барои поксозии роҳ дар қитъаҳои алоҳида маводи зарурӣ захира карда шудааст. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. бо бунёд ва ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани роҳи Душанбе-Чанок на танҳо ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ҳама фасли сол байни пойтахти мамлакат ва вилояти Суғд таъмин гардид. инчунин барои робитаҳои нақлиётии давлатҳои ҳамсояи ҷанубӣ ва шарқии Тоҷикистон бо дигар кишварҳо шароити мусоид фароҳам омад. аз лиҳози моҳият роҳи мазкур дар ҷисми мамлакат шабеҳи шоҳрак буда кишварҳои ҳамсоя бандарҳои баҳрии қаламрави Осиёву Аврупоро ба ҳам пайваст менамояд ва барои ҳамлу нақли бевоситаи байналхалқӣ имконият медиҳад. маълум аст ки бунёди роҳ як тарафи масъала, нигоҳ доштани он идомаи мантиқии ин раванд ва дар сурати амалӣ нагаштан вайрон гаштани роҳ аз эҳтимол дур нест. нигоҳдории роҳи мазкур ки ба зиммаи филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор шудааст, бо мақсади таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҳамасола дар ин масир зиёда аз 50 километр пурра навсозӣ ва 100 километр таъмири ҷорӣ карда мешавад. дар фасли зимистон бошад тоза кардани роҳ аз барфутарма ва коркарди он бо маводи зарурӣ самти асосии фаъолияти кормандони филиали ширкат ба ҳисоб меравад. бо мақсади таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар намояндагиҳои филиали ширкат дар Варзоб, Зарафшон ва Суғд маводи зарурӣ захира карда шудааст. шуруъ аз 13 ноябри соли равон дар роҳи автомобилгарди Душанбе-Чанок боришоти барф оғоз гардид. кормандони филиали ширкат ҳамарӯза барои дар сатҳи баланд тоза намудан ва тайёр намудани роҳи автомобилгард кӯшишҳои зиёд ба харҷ дода истодаанд. бо дарки масъулият мегӯем ки омодагии филиали ширкат барои зимистонгузаронии солҳои 2020 ва 2021 ҷиддӣ аст. барои фаъолияти мунтазам дар фасли сармо филиали ширкат 7650 тонна маводҳои зидди лағжиш, 109 тонна ангиштсанг, зиёда аз 335 000 литр сӯзишвории дизелии зимистона ва дигар равозимотҳои зарурӣ омода кардааст. барои кормандони ширкат сару либоси зимистона дар ҳаҷми зарурӣ захира кардааст. мо тамоми кӯшишҳоро ба харҷ дода истодаем ки рафтуомади бемониа ва мунтазами шаҳрвандон аз тариқи роҳи автомобилгарди Душанбе-Чанок доимӣ таъмин бошад. боришоти рӯзҳои гузашта собит намуд ки омодагии филиали ширкат ба фасли зимистон ҳамаҷониба аст. дар баробари он ки дар қитъаҳои алоҳидаи роҳ маводи зарурӣ захира карда шудааст, акнун бо фаро расидани зимистон дар намояндагиҳои ширкат дар минтақаҳои Варзоб, Зарафшон ва Суғд навбатдории шабонарӯзӣ низ ташкил карда мешавад, зеро қисмати бештари роҳи мазкур аз минтақаҳои кӯҳӣ мегузарад ва ҳамон тавре маълум аст барфрезӣ, фаромадани тарма ва дигар офатҳои табиӣ дар ин масир бештар ба амал меояд. ҳамасола парки техникии филиали ширкат ғанӣ гардонда мешавад ва ҳоло дар ихтиёри ширкат зиёда аз 210 та техникаҳо мавҷуданд. имрӯз бо шарофати истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон аҳолӣ тамоми сол аз истифодабарии ин роҳ бархурдоранд. ба таъкиди роҳбарияти ширкат нишондиҳандаҳои захираи сӯзишворӣ ва маводи зидди лағжиш дар муқоиса ба солҳои қаблӣ тамоили афзоишро касб намуда, аз он шаҳодат медиҳад ки дар фасли зимистон барои нигаҳдории роҳ масъулияти кормандони ширкат бештар аст. Абдуваҳоби Абдусаттор, Собири Абдурозиқ, роҳи Душанбе-Чанок, ахбор. бахшида ба рӯзи қабули конвенсияи ҳуқуқи кӯдак масъулини бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи 5 ба 26 нафар падару модари кӯдакон ба таври ройгон шаҳодатномаи таваллуд тақдим намуданд. гузориши ҳамкорони мо.
бахшида ба рӯзи қабули конвенсияи байналмилалии ҳуқуқи кӯдак бо иқдоми масъулини бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Вахш дар ҷамоати шаҳраки Кирови ноҳия 15 нафар тифлони навзод ба қайди давлатӣ гирифта шуда ба волидайни онҳо шаҳодатномаҳои таваллуд ба таври ройгон дастрас карда шуд. طبق قانون به قیدگیری پدر عهدهدار است که در دوامی 3 ماه فرزند خود را از قید دولتی تولد گذراند. امروز ما تصمیم گرفتیم که در طبق کنونسیای حقوق کودک در جماعت شهرک کیروف به اویله‌های کمبیزوات شهادتنامه رایگان تقدیم نمودیم. масъулин бо волидайни навзодон ҳангоми тақдими шаҳодатномаҳои таваллуди фарзандонашон вобаста ба қабул гардидани конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ва қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд суҳбат намуда иброз доштанд ки баробари бахшҳои марбута муассисаҳои таълимиву томактабӣ бояд аҳли ҷомеа бахусус волидайн дар тарбияи дурусту шахсияти комил ба воя расонидани насли наврас масъулияти бештар дошта бошанд. طبق маълумоти масъулин дар бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Вахш шароитҳои муосири корӣ фароҳам буда кормандон баробари сари вақт анҷом додани амалиётҳои ба қайдгирии давлатӣ ҳамчунин дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия миёни сокинон вобаста ба мавзӯъҳои устувории оила сари вақт ба қайди давлатӣ гирифтани тифлони навзод ва номгузориву шаҳодатномагирии онҳо масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва дигар паҳлӯҳои марбута суҳбату вохӯриҳо анҷом медиҳанд. Таварали соҳибназар Парвизи Сафар аз ноҳияи Вахш барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем.